कहले पणिते गोटे सती नारी पाद को कहीं प्रभु धरिले भगवान पाद ना सतीर पाद आज्ञा शुणु आज्ञा भगवान व्यास लिखिले बोला पतिव्रता पति गति पतिव्रण हितरता जस्या से तादृशी भार्या धन्य से पुरुष भूमि भार्या ताड़े बेकापी मातृवत पालयने श्रद्धा ज्योति घोर कष्ट भी सती स्वाधि पतिव्रता स्वाधि नियति जोरा स्वभावे धर्मचारिणी श्रुत्वा दंपति धर्म वैध धर्म कुल शुभम सती नारी पाद को प्रभु कहीं बक्षर धर ईश्वर ठाकुर से विश्वर सम्राट गोटे नारी पाद को कहीं धर आज्ञा शुणु आज्ञा गोटे नारी पादरे हे मोर पंडित मंडली गोटे पुरुषर भाग्य परिवर्तन करिपारे माने शुणु पतिव्रता पति गति पति प्राण हितरता गोटे शक्ति नारी नारी जोठी पाद थोइबो से घरर पुणित इतिहास परिवर्तन हो माने सती नारी जो घरे रहे जसिया से तादृशी भार्या धन्य से पुरुष माने से भली भार्या को जो पुरुष प्राप्त करे ता जीवन परिवर्तन हो जाए। अच्छा सर पतिव्रता पति गति गति गोटे सती नारी ता स्वामी रो जीवन को गति करि बारे आज्ञा पतिव्रता हितेरता गोटे सती नारी घरे थिले ता स्वामी सबुतर सुख पाए एले मो प्रश्नर उत्तर आब करन कोन कहू उत्तर हम समस्त विवाह करी हां समस्त कर हमर स्त्री अछि। अच्छा कार गोटिए कार जोड़िए मोर तीनोटी आ किटा करनु आइ गयो नाही शालीटा को रखि देले हौ हौ कोन कहिबो गोटे हम जो स्त्री घरे हमें रखिछु हां सती नारी बोली ता लाइसेंस कोन सती नारी रो पंडिता किया गुण द्वारा पुरुषर भाग्य परिवर्तन हो जाए हमें केमिति जानि कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र कहिले गोटे पद बोला नारी मंगल रे नरर मंगल नारी क्षय क्षय नर वीरे बोला रमणी पतने रमण पतन विधान विधातांकर नारी मंगल रे नरर मंगल नारी क्षय क्षय नर नारी जदि मंगल कार्य रहिबो सत पथरे रहिबो धर्म मार्ग रे रहिबो आज्ञा पुरुषर किछि क्षति हेबो नारी क्षय क्षय नर नारी जदि अपाट कुकर्म कुपथरे पंडित अनुप्राणित हला रमणी पतने रमण पतन विधान विधातांकर विधाता विधान करिछि नारी रो अर्धेक धर्म पुरुष नब पुरुष धर्म को नारी नब देखु नाहंती नारी की धर्म पत्नी कहंती नारी रो धर्म पुरुष ग्रहण करिबो पुरुष धर्म नारी नब सेथि पई पंडित आज्ञा नारी को धर्म पत्नी कहा जाए नारी रो पणतरे धर्म पुरुष हातरे कर्म नारी पंडित जो कर्म करे पुरुष भोगिबो सेथि पई रमणी जदि पतन होई जाए नारी जदि कुपर को जाए कुपथ को पड़ी थाए ताले पंडित से पुरुष आपे नरक को चली जीवो आपनकर पंडित गंगाधर मेहर लिखिले तपस्विनी बही रे बोला सती नारी स्वामी की असती नारी सत पथरे जाउथिबा नारीर स्वामी नरक जंत्रणा पाइबो असत मार्ग रे जाउथिबा नारीर पति नरक जंत्रणा पाइ थाए काहे कि लक्ष्मी पुराण लिखिले बलराम दास सुनतु आज्ञा बोला पति सेवा बिना नहीं नारी कर गति नारी करे देवलोके गति सेवा छाड़ी वृथा व्रत जे करई जन्म जन्मांतरे बाल्य विधवा होई सेउ नारी भक्ति चिते स्वामी की न सेवे दुखे दुखे सुखे सुखी होई भवे सेउ नारी स्वामी की देवता समपणी सेवा करी दसु थाए तार पति चिन्ही ए पंडिते सेउ नारी स्वामी को भल पाए स्वामी की भक्ति करे स्वामी की देवता बोली मानन करे स्वामी को आज्ञा को अवज्ञा करे नाही हे मोर पंडिते सेई नारी पंडिते केबे हेले दुख पाए नहीं नहीं सेई नारी शक्ति नारी
ତାକୁ ପଣ୍ଡିତେ ସତୀ ପତିବ୍ରତା କୁହାଯାଏ। ଅନୁଚିତ କର୍ମ ଯେବେ ପରେ ତାଙ୍କ ପତି ସେଇ ନାରୀ ଲୋକ ଚାରେ କେବେ ନ କହନ୍ତି। ଯେଉଁ ନାରୀ ଜାଣିଥାଏ ସ୍ୱାମୀର ଭକ୍ତି ସତୀ ସାଧବୀ ସେ ତାକୁ ସୋକେ ପୂଜା ପ୍ରାପ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ନୁହଁ ପତି ତାର ଗାରିମା ଇଏ ରଖି ନ ପାରଇ ସେ ତ ଯାହାର ଗାରିମା। ସତୀ ନାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟର କକ୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତେ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ସତୀ ନାରୀ ବାବକୁ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏଇମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବେ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛେ, ଭଗବାନ ପଣ୍ଡିତେ ଏଇମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବେ। ପୃଥିବୀରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 6 ଜଣ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛେ, ହଁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ବୋଲା ବେଦ ବେଦ ଶ୍ରୀ ସହସ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଦର୍ଶୀ ନିଷ୍ପାନ୍ନ ଭୋଗୀ ସମଦସ୍ୟ ହତ୍ରୀ ବୋଲା ମାସ ଉପବାସେ ପତିବ୍ରତାଞ୍ଚ ଷଡ଼ଜନ ଲୋକେ ମମ ପୂଜନୀୟ। এই 6 ଜଣକୁ ଭଗବାନ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ଅଛି, ସତୀ ନାରୀ। ଦେଖେ କିଏ କିଏ 6 ଜଣ? ବେଦ ବେଦ ଶ୍ରୀ ସବୁଦିନ ଯେ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପଢୁଛି। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଶସ୍ତ୍ର ଯିଏ ପଣ୍ଡିତେ 1000 ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ କରି ସାରିଲେଣି, ଯାହାକୁ 84 ବର୍ଷ ପଦାର୍ପଣ କଲାଣି। ସେ 1000 ଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ କରିବ। ହେ ବର ପଣ୍ଡିତେ ଯିଏ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭୋଗୀ ସବୁଦିନ ରନ୍ଧାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଯେ ଖାଆନ୍ତି ସାତ୍ବିକ ଭୋଜନ, ଏଠି ଆମ ମାନସ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଇଏ ସଦାବେଳେ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଖାଏ। ସମଦସ୍ୟ ହତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦେଖେ। ନିଚ ଉଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନୀ ଅଜ୍ଞାନୀ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ଗରିବ ଭଲ ମନ୍ଦ ସୁନ୍ଦର ଅସୁନ୍ଦର କାହାକୁ ଘୃଣା ନାହିଁ କି ବିକାର ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। ସିଏ ହଉଛି ସାରେ ମୁଁ ବିଲୁକୁ ଗଲେ ମାଛ କଙ୍କଡା ଗେଣ୍ଡା ଯାହା ପାଇବି ସବୁ ଆଣିକି ଖାଇବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ସମଦସ୍ୟ ହତ୍ରୀ ଭଲ ପାଏ। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି କି ଭଗବାନ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାପରେ ପଣ୍ଡିତେ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ମାସ ଉପବାସୀ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷକ 12 ମାସ 52 ସପ୍ତାହ 365 ଦିନ। ଯିଏ ପଣ୍ଡିତେ 12 ମାସରେ 1 ମାସ ଉପବାସ ରହେ। 1 ମାସ କୋଉ ଦିନ ନା ଦେଖେ 24 ଏକାଦଶୀ ରାମ ଜନ୍ମ, କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ, 26 ଭଗବତ ଜନ୍ମ, 27 ବାମନ ଜନ୍ମ, 28 ଶିବରାତ୍ରି, 29 ଏ ମୋର ପଣ୍ଡିତେ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଦଶହରା, 30 ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଶାସ୍ତ୍ର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି। ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ଅନ୍ନ ଜଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଉପବାସ ରହେ, ଆପଣଙ୍କର ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ। ଯେଉଁମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶେ जो माने धर्म मार्ग रे जाउथिबे आज्ञा सेई माने बिहन हेबे। बिहन आमे काहू कहिबा जे धर्म सत्य रे जाउथिबे ताकू बिहन कहिबा। ताकू केमिति चिन्हिबा कଳି जुगरे सुनंतु आज्ञा गीतारे व्यास लिखिले बोला तत्त्ववितु मोहावा हो गुण कर्म विभागाय गुणा गुणा सुवर्तन्ते इति मत्तन सच्चते। गीता कहिले जे गुण और कर्म को परिष्कार करे सेई माने विष्णु को भक्त। ठाकुर अभिराम कर्म सब जानिबा बोला कृषिकार कृषि करिछि बछा बछि होइबो ये धान खेत रोटी बारुया आसो जे बचाइबो कहिबा बोली बच्चा तुरी କିଛି ରହିବ ନାହିଁ बोला गुण कर्म बछा होइबो बिहन हेबो सेई बोला
ମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଆଉ କର୍ମ ପରିଷ୍କାର କଳି ଯୁଗରେ ଯୋଉ ମାନଙ୍କର ଆଚାର ଉଚ୍ଚାର ପରିଷ୍କାର ସେଇମାନେ ବିହନ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ନମସ୍କାର କରିବେ। ତା ମଧ୍ୟରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଟେ ସତୀ ନାରୀର ପାଦକୁ ଭଗବାନ ସେଇଥିପାଇଁ ପାଦରେ ଧାରଣ କଲେ, ବକ୍ଷରେ ଧାରଣ କଲେ। ବୋଲେ ଜଗତକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ହେ ଜନନୀ ସମାଜ, ନାରୀ ମାନେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀ ପତିବ୍ରତା ହୁଅ। ନାରୀ ମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରେ। ଜଗତକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଆସେ? ସତ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ରଖି ଅସତ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଆସେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବାବା ବାଇଆ ଗୀତାରେ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଘରେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଯଶୋଦା ଦିଅଇବନ, ସେଇ ଘର ନିତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ସଦା ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାନ। ସ୍ୱାମୀଟି ନାରୀର ଦେବତା ବନ୍ଧୁ ସୁଖ କରତା ନା ସେ ସଂସାର ଚିନ୍ତା। ସ୍ୱାମୀଟି ଯାହାର ପ୍ରସନ୍ନ ତାର ନଥାଏ ଭୀତି, ଅସତି ହେଲେ ସେ ଲୋକରେ ସଦା ପରମ ସତୀ। ସ୍ୱାମୀ ସେବା ଯିଏ ନ କରେ ସେ ନୁହଁଇ ନାରୀ, ହୋଇ ସେ ତ ଚାରି ସଂସାର ସ୍ୱାମୀ ସେବା ଯିଏ କରଇ ସେ ପରମ ଭକ୍ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତ ନାରୀର ପାଦକୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ଦରକାର। ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ, ଭଗବାନ ସତୀ ନାରୀର ପାଦକୁ ନିଜ ବକ୍ଷରେ ଧରିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିପାଇଁ କାହିଁକି ନା ଅଷ୍ଟପାଟ ବଂଶୀ ମାନଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଗର୍ଭଜାତ ହେଲା। ପୁରାଣ କଥା ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ସମାଜ କଥା ଗଲା। ଅଷ୍ଟପାଟ ବଂଶୀ ମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପଢିବା बोला रुक्मिणी सत्य हमा सती भद्रा काळंदी चक्रवर्ती लक्ष्मणा सत्या मित्र बिंदा ए अष्ट कृष्ण ये 8 जन हले भगवान कृष्णकर पण्डित अष्टपाट वंशे। एमाने चिंता कले भगवान कृष्णकर आमे पत्नी माने आमे सबठु सती। भगवान पण्डित सब सहिब गर्व सहिबनी आगे नहीं नहीं। ठाकुर अभिराम लिखिले करब गंजन बाना अटई मोहरी जुगे जुगे जन्म ही दैत्य संहार भक्त जीवन मोहि भक्त मो जीवन भक्त भाव रे सदा मन संपूर्ण कली रे बहुत दुष्ट होई छथि मेरा तेणु श्री मुख वचन मणिबे से कली जुगरे दुष्ट मानक संख्या बढ़ी जिबारु मोर वाक्य को खेल बोली भाबिले किंतु मोर ना होची गर्भ गंजन गर्भ को भांगी बगाए मो ना होची दैतारी दैत्य को मारी बगाए जे अणुमात्र को गर्भ करे मु क्षणे मात्र को ध्वंस करि दिए। देखंतु आज्ञा निज पत्नी को निज मां को से क्षमा करि छथि देवकी सब बळे मो पुओ कृष्ण कृष्ण हेले जहा पई स्वतंत्र प्रभास यज्ञ करा गला डाकिले आज्ञा यशोदा डाकिले देवकी भगवान कार कथा कर्ण गोचर कले यशोदांकर कथा कर्ण गोचर कले गायक रत्न लोकनाथ कर कहले बास्यले डाकिले नंद युवती रे कालिया हाथी आसो आसो मोर नेत्र संपत्ति रे धन मो रंकुणी मो गलार हार मो माणिक जेते बेले पंडिते मां निज संतान को एमिति डाके सेटा होची बास्यल प्रेम
ମା ନିଜ ପୁଅ କଲେକ୍ଟର ହଉ ଡକ୍ଟର ହଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଶିକ୍ଷକ ହଉ ମା କଲେକ୍ଟର ପୁଅ ଡାକିବ ମୋ ପୁଅ ଶିକ୍ଷକ ଠିକ ଆସେ ଡାକିବ ମା ଡାକିବ ଧନ ମୋ ସୁନା ମୋ ଗୋଳାହାର ମୋର ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ମା ଏମିତି ଡାକିବ ପଣ୍ଡିତେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ବୟସ ହଉ ଆୟସ ହଉ କିନ୍ତୁ ମା କିନ୍ତୁ ଡାକିବନି ବଡ ପଦକୁ ଧରିକି ମୋ ପୁଅ ବୋଲି ଧନ ବୋଲି ଡାକିଦବ ମା ନା କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତେ ଦେବକୀ ମନରେ ଗର୍ବ ହେଲା ଅହଙ୍କାର ହେଲା ମୋ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ହଉଛି ଦ୍ୱାରିକାର ସମ୍ରାଟ ପ୍ରଭୁ ସହିଲା ଗର୍ବ ବୋଲା ଶୁଣି ଦେବକୀ ଭାଷନ୍ତି ବଚନ যদি পণ্ডিতে সিয়ে স্ত্রী মানুষ ক্ষমা দেনি আমি কি ছাড় মনিষ মার গর্ভকু ভাঙ্গিবা পাই পণ্ডিতে যশোদানন্দন হলা অষ্টপাত বংশীকর গর্ভকু নাশ করিবা পাই সতীর পদকু আজ্ঞা বক্ষরে ধরিলা গায়কঙ্কর সগিলিরে মুগ্ধ হই সেত ভাই 20 টঙ্কা পুরস্কৃত করেছেন সে ভাই কুমর জয় যুক্ত করা তাহলে সেই প্রভু নারায়ণ মঙ্গলময় কল্যাণময় জগতময় ব্রহ্মময় কান্তিময় তেজময় আত্মাময় তাঙ্কর কল্যাণ করন্তু মঙ্গল করন্তু সর্বে বল আনন্দে কবার তাহলে পণ্ডিত মণ্ডলী ভগবান স্ত্রী প্রতি আজ্ঞা ধর্ম আচরণ করিছন্তি মা প্রতি ধর্ম আচরণ করিছন্তি আমি মনিষকে সে কেমিতি আজ্ঞা ক্ষমা করিবে সেইথিপাই মনিষ তু গরিয়সি যেতে উন্নত হউছু উচ্চকু যাউছু যা কিন্তু গর্বিত হুও না উদ্ধত হুও না অহংকারী হই নিজ জীবনকু কদর্য করি পকানা ধীর স্থির সুদৃঢ় সুচিত নিয়মরে চালে ঠাকুর অভিরাম পরমহংস কহিলে কোন কইলে লোক কইলে ভগতির অন্য নাম ভগতির অন্য নাম প্রেম স্বরূপী সে ভক্তির অন্য না হচ্ছে রাধা রাধার অন্য না হচ্ছে ধারা ধারার অন্য না হচ্ছে নিয়ম নিয়মর অন্য না হচ্ছে বিধি বিধির অন্য না হচ্ছে ধর্ম রাধার অন্য না হচ্ছে ভক্তি যে বিধি নিয়ম ধীর যে নিয়ম ধর্ম এবং ধারাবাহিক জীবনকু বিতাই যে পণ্ডিতে ধর্ম সত্য মার্গরে যায় সে ভবরোগরে পীড়িত হয়ে না কাহিଁକି ନା ରାଧାର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି କରିବ ତାକୁ ମାୟା ପଣ୍ଡିତେ କାମ କରିବନି ତା ପାଖେ ମାୟା ପରାସ୍ତ ହେଇଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଭକ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଅସଲି ଭକ୍ତି ଯିଏ କରେ ତାକୁ ପଣ୍ଡିତେ ଭଗବାନ ଭବ ବାଧାରେ ପୀଡ଼ିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଦିନ ପଣ୍ଡିତେ ହେଲା କଣ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ପାଦକୁ ନିଜ ବକ୍ଷରେ ଧରିଲେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତେ ପାବଚ୍ଛ ତଳରେ हे मोर पंडिते माँ से दिन कपाट को खोलिकी तर तर हो जेते पंडिते द्वार बंध एरुटी बंध को अतिक्रम करी पाद आज्ञा भूमि पावछ तले थोइदेला देखंतु आज्ञा इठी भगवानकर पक्षरे मार पाद पड़िला जेते बेले मार पाद पड़िला माँ तर तर होइकी साउंडी पकैला तुम धन ऊपर खोज पकाई देली एई होची मो गोपाल एई होची मो गोविंद एई होची मो पुओ रात्रि आसीथिला इ सोई पड़िची कष्ट पाई पाई केते कंटा केते झटका केते बटंगल बोली बोली का मो पुओ अस्त व्यस्त होई के ठीक क्लांत लाघव करी सोई पड़िची मा 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 जेते बेले माय तो कहिला भगवान उठी पड़िला मा काटी थम तो पाद को काटी थम मा उठी पड़ी कि मार पाद दीटा को भगवान पड़ी दे धरी पकैले
ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କହେ ବୋଲା ସେ ବ୍ରହ୍ମଜିତ ସ୍ଥିର ଯେ ବୋଲେ ଆଉ କି ଅଛି କୁହ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ପଣ୍ଡିତେ ଯିଏ ପାଇଛି ତାର ଭବ ସଂସାରରେ ଆଉ ଭୟ ଅଛି ସେ ପ୍ରଭୁକୁ ଯିଏ ପାଏ ପଣ୍ଡିତେ ତାର ଇତର ବସ୍ତୁ ଆଉ କଣ ଦରକାର ହୁଏ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯାଏ ସେ ହଉଛି ଅମୂଲ୍ୟ ମଣି ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବାବା ବାଇଆ କହିଲେ ବୋଲା ହରି ଭକ୍ତି ମଣି ଯାହାର ହୃଦୟ ପାଏ ପ୍ରକାଶ ଜମ ହୋଇଥାଏ ତାହାର ସଦା ଦାସ ଦାସ ଯିଏ ହରି ଭକ୍ତି ମଣିକି ପାଇଛି ତାର ଜମ କଣ ଡର କରେ ବ୍ରହ୍ମାଶ୍ରୟକୁ ଜମ ଡରିଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି କି ଜମ ଦେଖିଲେ ପରାସ୍ତ ହେଇଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରକୁ ଯେ ପାଇଛି ତାର ପୁଣି ତାକୁ କଣ ଦରକାର ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବାବା ବାଇଆ କହିନା ବାଇଆ ଗୀତା କହିଲେ ସେ ଲେଖିଲେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଆମେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଦ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ ପାଉନା ଆଜ୍ଞା ଜଗତରେ ଗୁରୁ ରୂପରେ କରୁଛନ୍ତି ବିହାର ବୋଲେ ନ ଚିହ୍ନିଲେ ଦିନ ବନ୍ଧୁକୁ ବଡ଼ି ମାୟା ମୋହର ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବୋଲି ହୁଡ଼ି ନ ପଙ୍କେ ସ୍ନାନ କରିଲି ଧାନ ନ କୁଟି ନ ଅଜ୍ଞାଡ଼ି ଜନ୍ମେ କୁଟି ବସିଲି ଆଖୁ ବୋଲି ମାଂସ ଗୁଚ୍ଛକୁ ଖାଇ ମଧେ ଭରିଲି ତୀର ନ ପେଡ଼ି ବିରି ମୁଗ ଘୋଡ଼ାରେ ମୁଁ ବେଳିଲି ଲାଉ ବୋଲି ପିତା ତୋଡ଼ା ଦେଖି ସରଜା ଗଲି দেখি ভুলি মুগলি আমনি ভাজে কোলরে যাই সই পড়িলি তো কামি জনে নসে বিরহি আগু বুঝিলি এ বাঘ বলি ভাবি বিরারি তাকু মনে করিলি আকাল ফল উপরে দেখি বুদ্ধি হুড়িলি অযথা কথারে মাতি ডঙ্গল গটাইলে যোগেশ্বর পরব্রহ্ম শ্রেষ্ঠর সম্রাট শ্রী রাজ রাজেশ্বর তা কাম সিଏ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଣ୍ଡିତେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତା ଶକ୍ତି କି ପାଉଛେ ଯାହାର ଯେତିକି କର୍ମ ପଣ୍ଡିତେ ସୁଦୃଢ ଯାହାର କର୍ମ ଯେତିକି ପଣ୍ଡିତେ ସୁସୂକ୍ଷ୍ମ ସେ ସେତିକି ହରିଭକ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଯାହାର କର୍ମ ଯେତିକି ପବିତ୍ର ଯେତିକି ଶୁଦ୍ଧିଭକ୍ତ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେତିକି ପ୍ରିୟ ସେଇଥିପାଇଁ କର୍ମ ନେ ବାଧିକାରସ୍ଥ ମାଭଳି ସୁଦାଚନ ତୋ କର୍ମ ଫଳ ହେତୁ ଦୋଷଗ୍ରସ୍ତ କର୍ମ ନେ ଜଗତରେ କିଏ କାହାକୁ ମାରନ୍ତିନି କି କିଏ କାହାକୁ ତାରନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ବଡ ହୋଇଛି ମଣିଷ ସାନ ହୋଇଛି କେବଳ କର୍ମ ପାଇଁ ମଣିଷ ଆଜ୍ଞା ମଣିଷର ଶତ୍ରୁ ଆଜ୍ଞା ନୁହଁ ମଣିଷ ହଉଛି ପଣ୍ଡିତେ କ୍ରୋଧର ଆପେ ଆପେ ନିଜର ନିଜେ ଶତ୍ରୁ ବୋଲା କ୍ରୋଧ ମନୁଷ୍ୟର ପରମୟରେ ବୋଲା ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ସାରିବେ ଭାଇ ଭାଇର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବସନ୍ତ ବାବୁ ବାପା ଜଗତରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ କେହି କାହାରି ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ ଶତ୍ରୁ ହଉଛି ତୋ ଭିତରେ ଥିବା କ୍ରୋଧ ମାନେ କ୍ରୋଧ ରହେ ଯେଣୁ ବଳେ ନିର୍ପତ୍ତି ନିଜ କର୍ମକୁ ତା ବଳେଇବ ନିଜ କର୍ମ ଯେତେବେଳେ କହନ୍ତିନି ନାକ ଅଗିଲାକୁ ରାଗ ବଳେଇବ ସେତେବେଳେ ଭଲ କର୍ମ କଣ ଅକର୍ମ କଣ ନିଜ କର୍ମକୁ ତା ବଳେଇବ ଧର ବାଡେଇ ଦେବ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯିବ ପୋଲିସ ଆସିବ ନେଇକି ଥାନାରେ ରଖିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଜଗତରେ ପଣ୍ଡିତ ଆଜ୍ଞା ଜଗତରେ ସବୁଠୁ ବଡ ହଉଛି କର୍ମ ସେଇଠି ଥାନାରେ ବସିକି ଭାବିବ କଣ ଭାବିବ କାଇଁ ବାଡେଇଲି ରାଗି ଗଲି ପୋଲିସ ନେଲା ଥାନା ଭିତରେ ରହିଲି ଆହେ କୁଞ୍ଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା କର୍ମ ଭୁଞ୍ଜ ଚନ୍ଦ୍ର କହିବା ଡାଲି ଖାଇବି ଯା ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରିଛୁ କାଲି ସୌଭାଗ୍ୟ ଆସିବ ଆଜି କିଛି ଖରାପ କର୍ମ କରିଛୁ କାଲି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆସିବ ସେଇଥିପାଇଁ କିଏ କାହାର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସଖା ସାଥୀ ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ମିଛ କିନ୍ତୁ କର୍ମ ହଉଛି ସତ ଭାଇଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଧୁମ୍ପା ସଂଗୀତଟା ଗୋଟେ ଗାଇବା ସେଇ କର୍ମକୁ ଆଜ୍ଞା ଦୃଢ କରନ୍ତୁ କର୍ମକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ କର୍ମକୁ ପବିତ୍ର କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ମିଳେ କର୍ମ ଯଦି ଦବିତ ହୋଇଯିବ ମୁଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡି ମୁକ୍ତି ମିଳିବନି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ବସନ୍ତୁ ବାବୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସତେନ୍ଦ୍ରୀ ପାଦକୁ ଆଜ୍ଞା ଧରିଦେଲେ 7 କୋଟି ପର୍ବତରୁ ନା ମନ୍ଦର ଗରୁ
ଭକ୍ତି ଅଚଳ ଭଗବାନ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ତାର ଓଜନ ଟିକେ କଷିବ। ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦେହ ବଜ୍ର ଭଳି ଆହୁରି କଠିନ। ମାର ଯେତେବେଳେ ନରମ ପାଦ ପ୍ରଭୁ ବକ୍ଷରେ ପଡିଗଲା ମାର ପାଦକୁ ଧରିଦେଲେ ମା ତୋ ପାଦକୁ ଭାରି କାଟିଥିବ ଲୋ। କେତେ ଜୋରେ କାଟିଥିବ ତୋ ମା ତୋ ପାଦ ଭାରି କଷ୍ଟ ପାଇଥିବ। କମଳ ପଦ ପଥର ଭଳି ମୋର ଦେହ ତୋ କୋମଳ ପାଦ ମୋ ପାଦ ମୋର ବକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପଡିବା ଦ୍ୱାରା ତୋର କୋମଳ ପାଦ ଭାରି କଷ୍ଟ ପାଇଥିବ ମା। ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ଛାତି କି କାଟି ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ତୋ ଛାତି କାଟିବ। ମା ଯେତେବେଳେ କହିଲା ମାତା ଆଉ ପୁତ୍ରର ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ମାଳତୀ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରେମ ପଣ୍ଡିତ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ମା ଭଗବାନଙ୍କର ବଜ୍ର ଭଳି କଠିନ ଦେହକୁ ମା ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ପାଦରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ମା ପାଦଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବକ୍ଷରେ ପଡିଗଲା ମା କହୁଛି ତତେ କାଟିଥିବ। କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ମା ତତେ କାଟିଥିବ। ତତେ ପାଇ ମା ତୋର ପାଦ ଧୂଳି ମୋର ବକ୍ଷରେ ପଡିବାର ମୁଁ କୃତାର୍ଥ ହେଇଗଲି। ମା ମୋର ଆଜି ସବୁ ପାପ ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା। ହେ ମୋର